number 23. Pasay ko si Well. Wala nakuha ni Noni Gabriel Marren. 3 points. Number 29. Boy traveling, bola ng block. Nakagawa na ba ito ni layup? Wala. Natuloy natuwa yung asawa niya. Cosruel! 3 points! Idol ko na coach. Number 8. Nagtakang bola. Oy, number 5. Wala pa. Pasay ko sa 3 ulit. Wala na ko nino. Nino, number 23. Put back, wala. Nakuha number 29. Pasay number 22. Libre. 2 points. Number 5. Nagedli. Wala. Nakuha ni number 23. 6. Nagkakabasan. Pasay number 00. 2 points. 0 ball sa mid-bridge. Kulang part. Pasa ka number 8. Pasa ka number 22. Number 22. Pasa ka number 8. Bigay ka number 29. Bigay ka number 31. Pick. Ikot-ikot. Pasa ka number 29. Wala na kuha nino. Number 5. Kaya wala pa. Number 7. Pasa ka number 23. Wala. Nakuha number 23 ulit. Wala pa rin. Nakuha nila ni number 22. May out. Number 7. Number 29. Pasa kay number 31. Nag-stop. Pasa kay number 8. Wala pa rin. Tapi ni number 24. Pasa kay number 00. Bigay kay Cosruel. Cosruel. Nagkakabasan. Pasa kay number 24. Bigay kay number 5. Bigay kay number 23. Balik kay number 5. Balik kay number 23. Wala pa rin. Number 26 pa rin. 2 points. Dami na na. Number 29. Number 29. Pasa kay number 22. Wala na kuha ni number 5. Kaya kalawa pasa kay number 23. Bigay kay number balik kay number 23. May connection ng dalawa. Number 22. Bert Ramos. Pasa kay number 29. Okay, number 22. Bert Ramos. Pasa kay number 29. May number 5. Okay, subdivision. Cosruel, pasa number 5, pasa number 25, ay nakuha foul. Foul number 31.
Shout out to Kuya Michael. Ready na. Papawalan ka, Chris. Pumipol sa number 29. Sabay tingin sa kasawa. Wow, hindi niya makis. May call. Number 30. Oh, 02. 02. Number 3. Pasa ang number 22. Number 22, pasa ang 03. Mark! Aray ko! Consuel pa rin. Holding foul. Number 5, pasa number 24. Zero to substitution. Score natin, 74-55. Oras, 4 minutes and 50 seconds. Number 3. Number 3, may tanga ng bola pa. Sa akin number 22. Sumulok na 3. Wala na. Wala ni number 5. Pasa. Okay. Wala na. Balik. Okay, number 29. Sino ka doon? Number 29. Pasay number 12. Wala. Nawan number 5. Number 5. Pass sa kalaban. Number 3. Nabitawan. Coach Ruel may gagawin play. Pasa ng number 24 na bitawan by Navakpas. Para kay number 29 sa 3 point. Sabay appeal. Number 5 babaw sa Venezuela. Number 24 2 point. Oras natin 3 minutes and 20 seconds. Score 77-57. Number 29. Number 23. Number 23. Nagano papasahan. Pasa number 5. Mid-range 2 points. Number 29. Titira top. Number 29, pass. Number 22. Number 22, pakita ng galaw. Sumalaksak. Minali-balit. 2 points. Pente ang kalawangan. Violet. Consuel. Pass. Number 5. Number 5, pass. Number 00. 3 points. Number 12, pero wala. Naway number 22. Patay lalim, wala. Naway ni 00, pasa number 24. Tapay ni number 22.
Number 22, pass sa akin number 12, 2 points. Lapit, lapit. Pre. Chilling mo yun. Mali ang score mo. Baliktad. Alright, pwede uwi, clue pa wala. Clue pa rin. Pwede, 2 points. Number 13. Number 13. Pass sa ilalim number 9. Balik kay number 3, wala. Nakuha niya number 5. Number 5 ba rin? Number 5, dahil na magpass, kaya number 5 pa rin. Nagano mo ba saan? Natapit ni number 13. Number 13 pa rin. Coach Ruel. Pass sa number 5. Huli ka! Ay, rainbow. Last 1 minute by Pau. Push power number 12. Number 3. Pass sa number 9. Number 9. Tapik number 5. Number 5 ngayon. Wala na ako number 9. Pass sa number 32. Number 32. Number 9, wala, 0-0 pa sa number 30. Bako kay Kutruel. Kutruel, pa sa number 30, 3 points. Number 13, nagbabarang bola. 10 seconds remaining. Number 9, Santos, wala. Kutruel, 5 seconds.